रास्ता छोड़ दे भाई। अल्लाह अल्लाह बुढ़े तेरे क्लिप पोके रहना। चलो बेटे चले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जोया ऑफिशियल। नाज़रीन, अब आप देख रहे होंगे कि एक केस जो कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर पॉपुलर रहा और उसके बाद जो है वो मीडिया ट्रायल भी उस पर होता रहा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो है वो वीडियो देखी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ शेख दानिश की, जो उसने एक निहत्ती लड़की के साथ इंसानियत सोज सलूक किया, उसकी भवें मोड़ दी, उसके बाल काटे, उसको जूतियाँ चटवाई गईं। और इस सब मामले के बाद क्या हुआ, तो अब जो है वो वही मामला शेख दानिश की बेटी के साथ भी वही हो रहा है। वही जो सलूक उसने किसी की बेटी के साथ किया था, तो वो अब उसकी अपनी बेटी के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है, कब होगा और क्या हो चुका है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ था कि जब ये वीडियो वायरल हुई थी तो उसके बाद जो है वो ये केस अदालत में जब मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके लाया गया, तो दानिश शेख की जानिब से अदालत में जब उसकी पहली समाअत थी, वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो उसको समाअत में लिया गया था। लेकिन उस समाअत के दौरान शेख दानिश की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरी बेटी इस मामले में ज़रा सी भी मुलव्विस नहीं है, और उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि किसी की भी बेटी के साथ जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दलाइल थे शेख दानिश के वकला की जानिब से कि अना शेख को अब बहुत ज़्यादा हिरासा किया जा रहा है और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं। उनके रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। और ये सब सिर्फ़ जो है वो आम आवाम जो कि खतीजा की हमदर्दी में सोशल मीडिया पर पोस्टें कर रही थी, और यही मुतालबा किया जा रहा था कि जिस तरह खतीजा को जूतियाँ चटवाई गई थी तो उसी तरह से जो है वो शेख दानिश और उसकी बेटी को भी जूतियाँ चटवाई जाएं, और उसके बाद जो है वो इस केस का मज़ीद फ़ैसला किया जाएगा। नाज़रीन, अब ये केस किस मोड़ पे खड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ जब शेख दानिश की पेशी थी अदालत में, तो चूँकि कोर्ट का टाइम जो है वो ओवर हो चुका था और वहाँ पर वकला की जानिब से ये दलाइल दिए गए कि अब कोर्ट का टाइम ओवर हो चुका है, चूँकि खतीजा ख़ुद भी अदालत में मौजूद थी और वो अपने 164 के बयानात जो हैं वो अदालत में रिकॉर्ड करवाने आई थी। मैं आपको बताता चलूँ कि 164 के बयान जो है वो किसी भी केस में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं कि जिस बुनियाद पर जो है वो केस दायर किया जाता है, तो उस पर मुद्दईया के जो बयानात होते हैं वो अदालत जो है वो अपने रूबरू मुद्दईया से जो है वो सुनती है कि क्या वाकई ही किसी के दबाव में आकर उसने वो बयान दिया हो या और कोई मामला हो। तो अदालत जो है वो उस केस को ख़ुद सुनती है और उस मुद्दईया के रिकॉर्ड जो हैं वो बयान किए जाते हैं कि आया जो FIR में बातें लिखी गई हैं कि क्या वो सच हैं, क्या FIR से सेम चीज़ें जो मुद्दईया ख़ुद अदालत में बयान कर रही है, क्या वो चीज़ें आपस में मिल रही हैं या इनके बयानात में तज़ाद है। तो इस हवाले से जो है वो 164 के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। लेकिन कल जब खतीजा को अदालत में लाया गया तो उसके बाद से जो दानिश के वकला थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें इस बारे में इत्तला नहीं दी गई थी कि आज खतीजा को अदालत पेश किया जाएगा, और इस हवाले से जो है वो हमें ये भी नहीं बताया गया था कि जो है वो मुल्ज़िम
دانش کو جو ہے وہ عدالت میں نہیں لایا جائے گا تو ختیجہ کے بیانات جو ہیں وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب شیخ دانش اور باقی جو تمام ملزمان ہیں ان میں ان کے ذاتی ملازم بھی ہیں، گارڈ بھی ہیں اور مرکزی ملزمہ ماہم بھی ہے، تو جب وہ عدالت میں آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیس کی سنوائی ہو سکے گی، جس پر عدالت نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھ کر دیں کہ آپ آج یہ بیانات جو ہیں وہ نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے، جس پر وکلا کی جانب سے بیانات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن لکھی گئی تھی، اور بعد میں جو ہے وہ چونکہ تمام ملزمان جسمانی ریمانڈ پر تھے اور عدالت نے جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا کہ تمام ملزمان کو جوڈیشل کر دیا جائے، چونکہ ملزمان کو 13 دن ہو چکے تھے پولیس کی کسٹڈی میں اور 1 دن مزید بچتا تھا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام ملزمان کو جوڈیشل کر دیا گیا اور جیل کی کسٹڈی میں جو ہے وہ تمام ملزمان کو بھیج دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا کہ 3 ستمبر کو تمام ملزمان سمیت جو مدعیہ ختیجہ ہے اس کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ تو اب ہفتے والے دن جو ہے وہ ان تمام بیانات کا جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ دانش کی بیٹی کو بھی 3 ستمبر تک جو ہے وہ حفاظتی ضمانت پر رہا کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ 3 ستمبر تک نہ تو FIA اور نہ ہی پولیس انا شیخ کو گرفتار کرے گی، تو 3 تاریخ کو انا شیخ بھی عدالت میں پیش ہوگی اور باقی تمام ملزمان جو کہ اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہیں وہ بھی آئیں گے اپنے ریکارڈ بیان کروانے، اور ختیجہ بھی آئے گی۔ تو ابھی تک تو ناظرین یہی لگ رہا ہے کہ کل جب ختیجہ عدالت میں پیش ہوئی تھی تو وہ جو ہے وہ بالکل اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتی تھی، اور اس کی جانب سے جو ہے وہ فیس سے جو ایکسپریشن ظاہر ہو رہے تھے تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ملزمان کو سزا دلوانے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی تھی، اور یہی لگ رہا تھا کہ جس طرح سے اس کے ساتھ ایک انسانیت سوز سلوک کیا گیا اسی طرح سے جو ہے وہ اب اپنے ملزمان کو سزا بھی دلوانا چاہتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کیس کی سماعت میں 3 روز باقی ہیں، جمعرات اور جمعہ، ہفتے والے دن اس کیس کی سماعت ہوگی اور تمام تر جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کروائے جائیں گے، اور 3 ستمبر کو ہی جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ اس کیس کا جو رخ ہے وہ اب کس طرف جائے گا۔ تو ہفتے کے بعد جب یہ بیانات ریکارڈ ہو جائیں گے وہاں پر کیا کارروائی ہوگی، یہ ساری چیزیں بھی آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن تب تک اپنے میزبان حسن علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔